Ya. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Haleluya. Yule ambaye alisoma apate kusoma na tusikie. Tunasoma Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi 26. Nasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, akihesabiwa haki kuwa ni haki. Akihesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Waona kwamba mwanadamu huhesabiwa anakuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, hivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Amen. Amen. Baba Mungu wa mbinguni, tuko mbele zako Yesu mwana wa Mungu. Hakuna kitu tulicho nacho, lakini ila tunaomba wewe uje uwe pamoja nasi na kanisa lako. Tena tunaomba endelee kufafanulia watu wako haya maneno jinsi kuwa natisha kwa mtumishi wako, ili awe shauri kwao na sisi tujue ni namna gani anaweza kuwa shauri kwetu. Asante Yesu Kristo. Tunaomba wakati ukisikia neno lako, shetani mduara, na wakati apende watu wako ili wasikie. Ndio maana anapita kwa njia nyingi ili watu wakoseshwe lengo. Lakini tunaomba wewe uje na ushuke kila mtu, upate kumgusa kama ulivyotumia tuma Roho Mtakatifu wako ili apate kutoa sauti ndani na sauti ya Roho iishi ndani ya watu wako. Asante kwa kufanya na kutenda, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muko babuze kama tulivyosikia. Bahia tulisomea. Wameshamaliza kutusomea. Ngo iki ni gitabo Yakobo yanditse. Iki ni kitabu ambacho Yakobo aliandika. Hanyuma ukichandika intumbero yari afise. Na kaandika shaba yenye alikuwa nayo. Yari kugira ngo ashobore guhanura ubwoko bwa Isirayeli. Aliandika juu ya kushauri wana wa Israeli. Hanyuma niko kwandika
yarashoboye kwandika cyane cyane abahanura ku bijanye no ubwa mbere yaratanguye ku bijanye no kurema. Aliwashauri kuhusu kuwafariji. Hanyuma rero kubera kurema, ubwa mbere kurema, kwanza kuwafariji. Hanyuma kubera iki kuwahanura kurema? Kwa nini kwa neno kuwafariji? Hariho ibibazo bigoye bituma abantu badashobora guhagarara neza mu kwizera. Walikuwa na shida kubwa sana ambazo zilisababisha watu kutosimama ndani ya imani. Arababwira rero umuntu ahagaze mu kwizera, akawaambia ili mtu asimame ndani ya imani ategerezwa kurema, anahitaji kuwa na faraja. Arababwira kandi tena anawaambia ati hategerezwa kubaho ukwihangana, unahitaji kuwa na uvumilivu, ati kuko kwihangana, kwa sababu kuvumilia kuzomutera gushika ukuri, kutamfikisha kufika kwenye ukweli. Imana yashishimwe, Mungu apewe sifa. Hanyuma arababwira ati tena awaambia hari igihe haba intambara mu mitima yanyu, kuna wakati kuna vita ndani ya roho zetu. Hanyuma iyo mitima, iyo ntambara nazo bizanwa n'ibindi bintu, na hiyo vita inaletwa na vingine vitu vidogo vidogo. Arababwira ati rero mwihangane kugira ngo ibyo byose bidashobora kuba imbere yanyu kuko muri mu ngendo rw'abizera. Akawaambia kwamba muwe na uvumilivu ili sije mkasababisha kuendelea kwenye safari. Yariko arababwira ingorane zituma ukwizera k'umuntu tudashobora gutera imbere. Alikuwa anawaambia shida ambazo zinasababisha watu kutokuwa na imani. Hanyuma ababwira kugira ngo baronke inzira yo kuhesha cyangwa gukwepa izo zibabuza kugenda imbere. Akawaonyesha njia ambazo zitawasaidia kuepuka ili waendelee mbele. Haleluya. Amen. Hanyuma yarababwiye ati idini, akawaambia kuhusu dini. Hanyuma arababwira ati idini inyadini, dini ya kweli. Arababwira ati iyo dini imeduku, na hiyo dini iko kama hivi. Iyo dini imeduku, hiyo dini iko kama hivi. Ati yisura imfuvyi mu miraba. Ni dini ya kweli ni ambayo inatembelea wajane na yatima, kandi ikirinda kwanduzwa n'ibintu byo mwisi, na inajilinda kutoingia katika matatizo, vita vya dunia. Hanyuma rero Imana yashishimwe, Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Arababwira ati kandi uhagaze muri urwo ruhande rwo kwizera, mwenyewe anasimama katika imani, ategerezwa kuba agenda kure yo kurobanura. Anajilinda na kuchambua au kuwa na ubaguzi. Kubera ico gihe hari bafise yababona harimo kurobanura, wakati walikuwa na waona wako na ubaguzi, kurobanura ku butoni, ubaguzi kwa heshima. Haleluya. Rero aravuga ati rero izo nzira zose zimetuko, akawaonyesha hizo njia zote ntabwo zabatuma mwitwa abizera nuko muhagaze mu kwizera, haziwezi kuwafanya kuwa wenye imani hata mnasimama kwenye imani. Umuntu akahagaze mu kwizera, mtu mwenye anasimama ndani ya imani, bimusaba yuko ataba kurobanura abandi ku butoni, inamsababisha awe mtu wa kutobagua kwenye heshima. Uko yabona yuko intumbero bafise niyo kwizera. Alikuwa naona ndani ya mioyo yao wana imani, wanataka kuwa na imani. Igikorwa cyabo cubatswe no kwizera, kazi yao inajenga juu ya imani. Ariko agiye kubona asanga gusesengura, asanga kwa kwizera ni kuri guhwana, bya bikorwa byabo biri guhwana no kwizera. Alipoangalia ndani akaona kwamba kazi zao azimo ndani ya imani. Hanyuma rero arababwira ati rero arababwira ati kwirinda kurobanura ku butoni, akawaambia njia ya kujilinda, kuchagua kwa heshima. Uko kurobanura ku butoni kwari kumezuka. Hiyo njia ya kubagua kwenye heshima ilikuwa kama hivi. Nubwo umuntu nko mu rusengero, urugero, kwa mfano ndani ya kanisa,
haja umuntu adafise ikintu afise. Kunaweza kuja mtu hana chochote, nukuba uwo muntu ngo yabisanzwe naho bamubona ariko araza bari bisanzwe ntacyo badakiye kumuvugisha mbere babona ko adafise agaciro. Huyo mtu wako hawakumjali, walimuona kama hafai. Kama niba aje yicara haja ashageza kwicara aho yigombeye ntaco abo yihitemo ahubwo. Na kama amekuja huyo mtu alikuwa anakaa kwenye tu anaona, hawakuwa wanamjali. Haleluya. Haleluya. Rero haza umuntu w'icyubahiro. Sasa kama panakuja mtu mwenye heshima. Haleluya. Haleluya. Reka mbongo y'umwarimu. Niombe mwalimu afike. Mwalimu agachi. Mwalimu kabisa. Akaji. Ngo. Anatuonyesha mfano jinsi wanavyomkaribisha mtu mwenye heshima hekaluni. Hakuna uone hakuruka. Wasimame hadi nyuma. Kule nyuma tunaomba mtu mmoja asimame. Aje kumushitsi. Aje kama mgeni. Jiwe hagarara mushitsi. Jiwe tunaomba usimame. Wewe witwa Moro ukanga. Haya mama amefika. Sawa. Wewe witwa mama ana mfano ya maskini. Wewe kendo hapa uchana. Wewe angalia tu nafasi hapo tu ukae. Haleluya. Haleluya. Rero kandi kurobanura ibyo bintu byariho. So mambo hayo yalikuwepo. Nuko uwe yicara hasi yicara henga ntacyo byabitwaye. Mahali kama kopota takaa hawakujali. Ariko wao wundi kubera twabonye we ari umutunzi tutosanye ubutunzi nakuyoja. Lakini kwa sababu tumemwona ule tajiri ambao tutachangia utajiri, nzogenda muri restaurant anyakire neza. Naenda kwenye restaurant anipokee vizuri. Ndamusabe bihera arabifisha dola. Nikiomba pesa nazo. Uyo niwe wakamara. Huyu ndio muhimu. Ariko je aje. Lakini yule mpuzo wo kwambara ntaya. Hata na nguo ya kuvaa ahubwo yanne yisoni kujana na nawe. Hata sijisikia kukaa pembeni naye. Yakobo rero aravuga. Sasa Yakobo kawaambia. Kabisa rero abantu bahagaze mu inzira yo kwizera baratwesha. Watu ambao mnasimama kwa imani hii mnatudanganya. Kwizera kwa sababu imani guhagarariwe no kutarobanura abantu kucura. Nasimamia kutobagua mtu kwa heshima. Guhagarariwe no gukunda bose uhereye kuworoshe n'ukomeye. Inasimamia kwa kupenda watu wote kuanzia mtu wa chini hadi mtu wa juu. Imana yashishimwe. Mungu apewe sifa. Yakobo rero yari karabahana. So Yakobo alikuwa na washauri. Nukuvuga ngo idini nyadini. Akasema dini ya kweli. Idini y'ukuri. Dini ya kweli ishima idaima ambao inampendeza Mungu ni isura imfuvyi n'abapfakazi, ni ambaye inatembelea yatima na wajane. Haleluya. Haleluya. Kweki Imana ikunda abapfakazi, imfuvyi na batishoboye. Kwa nini Mungu anapenda wayatima, wajane na watu hawajiwezi? Muramenye impamvu? Mnajua sababu? Imana ikunda umuntu yiyoroheje. Mungu anapenda mtu anayejishusha kugira ngo igihe gikwiye nawe ashikwe hejuru, kwa sababu wakati ukifika ili tiwe juu. Nabango rero ukwizera kwacu natwe umunsi, na sisi imani yetu kwa leo tugomba kuraba urugero rw'abagawe cyangwa bane. Tunataka kuangalia watu ambapo walipewa heshima na watu ambao hawakupewa heshima. Haleluya. Abantu bagawe, watu ambao walizarauriwa n'abandi bashimwe, na watu ambao walipewa heshima. Dini nziza, dini ya kweli ni isura abantu ninayotembelea mu mibabaro yabo, katika watu ndani ya shida zao. Hata ahantu uri hariya, pale mahali ulipo ukiyumvamo ujya muri kumwe, ukajisikia mtu ambaye yuko na wewe. Hata ahantu uri, mahali ulipo, niba hari nk'umworo, kama kuna mtu maskini ukabona nka wewe ukamubona nk'uko na wewe unasababishwa kumuona jinsi ulivyo, tumubone nk'uko adakwiriye imbere y'abandi bantu.
Usimwangalie kwamba kitachua wewe uyumvamo nawe wokwiha nawe kimoja. Ile heshima na wewe ambapo unajisikia unajipatia, umpatie naye. Imana ashishimwe. Mungu apewe sifa. Kureba ngo nikuto wahagaze mu rutonde, hapo ndio utakuwa unasimama vizuri kwa bizera imani. Kati ya watu wenye imani kuwa na imani kwa Mungu. Haleluya. Hanyuma nyuma yaho aravuga ati, baadaye akasema, muko kwizera ndani ya hiyo imani kubande n'ibikorwa. Kwa hiyo imani uwe na matendo. Waje Bwana ishura. Mukimaliza kupeana heshima, uja mtu maze kumugira mukuru imbere yawe. Ule mdogo ukishamfanya mkubwa, umaze kumwaga chini imbere yawe. Ukishampatia heshima mbele yako, hanyuma kukati hamutisho. Kisha kama kuna mtu mwenye hajiwezi, murabe kwa tisho. Muangalia kama hajiwezi, hanyuma se kija wewe umusumbya. Kisha umpatie kile ambacho wewe unacho juu yake. Kija umusumbya. Kile ambacho unamzidi. Niba atafise umunyu wewe umfise. Kama ana chumvi, hanyuma genda ukore kwanja kunira. Wewe ndio uangalie kwa ule mfuko. Kwa kwizera. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Haleluya. Hanyuma ipokwa. Kisha kazi hizo yavuka. Hizo kazi alikuwa anasema ni bikorwa by'urukundo. Ndio kazi za upendo. Ukunda mweneso. Kumpenda ndugu yako. Ukunda wo hasi. Kumpenda mtu wa chini. Ukunda wo hejuru. Kupenda mtu wa juu. Hanyuma gusanga. Kuchangia pamoja. Guhana amajambo. Kupeana maneno. Hanyuma yo iriho niko gukunda Imana. Ukifanya hivyo ndio kumpenda Mungu. Imana yatishimwe. Mungu apewe sifa. Ivyo iriho niko gukunda Imana. Hivyo ndio kumpenda Mungu. Asile kusoma wa wundi yadusomera. Tunaweza kuomba msomaji. Aganyele 14. Pale mstari wa 14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Haleluya. Haleluya. Aravuga ati anasema mbega umuntu afise ukwizera. Je, mtu bila imani? Umuntu avuga ko afise ukwizera. Mtu anasema na imani ariko ntagira ibikorwa, lakini hana matendo. Ibyo savyo mariki. Sasa hiyo nitampa nini? Haleluya. Nukuwa ukwizera n'urugendo. Imani ni safari. Gukora kano. Kufanya hiki. Ukongera ugakora nakajya. Na kufanya kile. Ukongera ugakora nakajya. Na kufanya kile. Ukongera ugakora nakajya. Na kufanya kile. Sukuvuga ngo ko nahejeje kubatizwa nkizera ubwo no kubangira hese. Sababu nimeshamaliza kubatizwa, nina imani, nimemaliza. Ukisiganye imbere yawe hari urugendo rwo kubana. Mbele yako kingali na safari ya kuendelea. Nini rero banda? Nini banda umaze kubatizwa ukiruka mu mazi ubawuritse uhagaze mu kwizera mu kugira ngo wizere. Nini banda rero? Nini unatakiwa kuendelea? Hano Yakobo yaje kwivuga ibyo utegezwa kubanda. Yakobo alituambia venye inapaswa uendelee. Kutarobanura kutoni ni kutochagua kwa heshima abandi kutubaza au wengine kwa heshima, kwirinda kwanduzwa n'ivyisi na kujilinda kuwa na makosa ya dunia. Ngo huwe gukunda ibintu byo mwisi. Usiwe mtu wa kupenda mambo ya dunia. Kuko inzira yo gukunda ibintu byo mwisi, njia ya kupenda mambo ya dunia ariyo ntandaro yo kwangana n'Imana, na ndio sababu inakusababisha ampendezi Mungu. Imana yashimwe. Haleluya.
15. Mstari wa 15. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Niaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa agenda aburanira igihe hariho mwene wacu, wakati kuna ndugu agenda yambaye ubusa, anatembea uchi kwa sababu amekosa hana, hanyuma kandi ari hagati muri mwebwe na tena imo ndani yetu ambayo tunavyo vitu, hanyuma na akifika na kuambia shida zako, atigenda uneze gususuruke, ati nenda furahie na ufarijike, haina shida. Akasema hapana, hii sio imani ya kujaa. Ukiona kwamba amepungukiwa na kitu, nawe ashike kuri ico kitu, mpatie ili na yeye afike kwa kile kitu anahitaji. Ubabare ubukene bwiwe, ubabare maumivu ya umaskini wake ujisikie na wewe, uyishireko nkuko nayo yoba ari nkayawe. Ujifanye kama shida zake ni zako. Icambere umenye yuko icatumye abo mworo, cha kwanza ujue iliyosababisha awe maskini harigihe atamuye byiteye, labda sio yeye aliyopenda. Ishakabiri umenye ngo ni wewe hari chufise. Cha pili, kama wewe unacho kitu umenye yuko hatari wewe waradite kugira ngo uronke we ntaronke. Ujue kwamba sio wewe ambao ulipenda ili yeye akose wewe upate. Maana leo yaguhaye kugira uronke, Mungu alikupatia ili upate, hanyuma kumbure na uronsa bana, ila siku moja usaidie wengine. Maana yashishimwe, Mungu apewe sifa. Haleluya. Aravuga rero hari uke kamuyarira ngo ngenda ngo mususu kunezerwe ngo basi uhazwe n'ukuri. Kama kuna maskini usimwambie nende furahie. 16 mstari wa 16. Na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Hanyuma Imana chi Mungu apewe sifa, agende yote umuriro. Hanyuma mbega yote uko gususuruka. Je, hiyo kukurizo ngora na afise kutamsaidia kutoa hizo shida anazo? Ni ukweli kugira asusuruke nuko kaja gahuzu kakwiriye kugira ngo nawe abashe ili aweze kupata kivugutu, nahitaji umpatie manguo ili avae. Sasa kama mgiye ngo agende kusuruka kumuriro, sasa mbona namwambia aende kupata kivugutu kwenye moto? Hanyuma ntachavyokenera hanze irusa. Je, hata hitaji akitoka nje azoguma impande yayo makara asusuruka, ataendelea kukaa pembeni ya makaa ili apate kivugutu? Arabura bintu byinshi kuko akeneye gutembera kwa bandi bati, kwa sababu anahitaji kutembea kama wengine wanatembea. Kuamka huzu asoke agende kulima, inahitaji apate nguo ili atembee aende kulima. Inasababishwa apate nguo ili awe pamoja na wengine. Asikie yale wengine wanasema. Kubera gihe umuntu agenda hamwe n'abandi, wakati mtu anatembea na wengine arumva ingorane z'abandi bantu, anasikia shida za wengine na zimwe ziwiwe na anazitia kwenye
mzane na arumva zake. amahirwe y'abandi bantu, Anaona uzuri wa wengine, akabipima hagati y'abandi, kisha anavitia kwenye mzane ya watu wengine, hanyuma cahitamo ico yokora nawe comuhesha gutandukana n'amagorwa canke n'ingorane. Kisha anaamua kitu kipi anaweza kufanya ili atoke kwenye shida. Ariko iyo agumye akundi wenyene, lakini akiendelea vile vile, bijya bimurimwo ntibijya nyene, bijya bimurimwo ntibijya nyene, ntawe vile anavyo vile abitangura n'umwaka akazorenda hera, atavianzia mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Nico rero cyo kuba hamwe, njoo uzuri wa kuwa pamoja. Uzanye kimwe hariya kuye hariya inkuru, mtu analeta kimoja kutoka kule, uriya yanyaza yindi nkuru yakuye hariya, mwingine analeta kutoka kule, hanyuma zegeranye hamwe, kisha wakivileta pamoja birashobora kubyara ikintu, kisha binazaa kitu kikubwa. Zaki yagiye hariya mu kampani hariya, mtu anafanya kazi huko kwenye kampuni, uwundi nawe yagiye hariya kw'ishure, mwingine ameenda huko kwenye shule, inkuru zo kw'ishure, habari za shule. Yabonye ko kw'ishure bafise akamaro kuba kw'ishure, ameona shule kuna faida. Mwalimu yasiguye ivy'ishure, mwalimu alifundisha, arasigura akamaro k'ishure na akafundisha muhimu wa shule, kugira ngo akamaro k'ishure kakara gucangamura abantu, ile uzuri au faida ya shule akaleta ndani ya watu wengine. Umwanya wo kutagabanukirwa aho ukwiye gukora hose, anakupatia muda wa kutopungukiwa kwa kile chote tunatachofanya. Haleluya. Hadi mwikampani nao Zaki yake, na pale kampuni zake ambapo anafanya, yabonye ko abantu kugira bakorane n'abandi, ameona ili afanye kazi pamoja na wengine, akabemerane, umwe yemeje uwundi, yaba makosa y'ingorane, ariko inapasa wakubaliane. Kwihangana, tekereza kujihangana, inasababishwa ile neno kuvumilia. Bikorana ule mtu ambaye anafanya kazi pamoja, uko kila mwanya agenda hariya kwirongera ishaja, huyo mtu anatoka naenda kutafuta kitu cha kula, ikorwa mu gikorane mwe, lakini walimpatia kazi afanye. Bikusaba no tutatihanganirwa murenga, inasababisha uweze kuwa na kuvumilia, kwa sababu huyo mtu wakati ametoka haiko nafanya kazi, hanyuma barashobora kuza kumwirukana, wanaweza kumfukuza kazini, n'ubundi weje nawe kisha na mwingine afanye hivyo, nawe wamwirukana, na yeye wamfukuze. Ikiraririye sasa, kitu ambacho kinabaki, hivi ndio wao hawataona makosa ya kule mtu. Huyu ni wabujija wakozi kwa mwikava, wanasema huyu ndio amefanya watu amefanya watu pata shida kwenye kampuni. Hivyo rero Izaki, sasa Izaki aza kutwigisha ukuntu abantu baba mu kampani abana n'abandi mu kampani batandukanye ingeso. Anakuja anatufundisha jinsi watu kufanya kazi kwenye kampuni wanakuwa na tabia tofauti. Haleluya. Amen. Nuko aravuga ati umuhe kugira ngo nawe ashobore. Umuhe nawe ashobore guhaga. Umpatie ili na yeye aweze kushiba. Ufisinja umuhe. Kama una chakula umpatie. Mpongiki abantu bariko barasenga. Alikuwa anaongelea kuhusu watu ambapo wanaabudu kandi nawe uwo muntu musenga narakenye, na wewe pia mwabudu pamoja. Hama wewe wahiri wajwari wahaze mugabo wewe arafunze kwa nataha mu bundi nasoko kwa yeye wewe umekuja umeshiba, lakini yeye ana njaa na akirudi ataendelea kuwa na njaa. Asiheza mwaheza gutandukana. Je, mkitoka Iyo janyo lizo ari ukuri cyangwa azoba ikinyoma? Hayo maombi yenu yatakuwa ya kweli. Haleluya. Imana yashishimye. Mungu apewe sifa. Ngwale ukwizera, imani yavuga ko guherekejwe nini? Kuna shindikizwa na haya maneno tumeshaongea. Upendo, gukunda
mwene so, kupenda ndugu yako, kumufasha mu ntege ziwe, kumsaidia kwenye shida zake, ukamuha impuzu ayayibuze, ukampatia nguo, ukamuhinja igihe atazifise, ukampatia chakula kama anacho. Bisigura gusangira ubukene n'ubuhire. Vinamaanisha kuchangia pamoja ndani ya umaskini. Haleluya. Ikibazo, shida, Abakristo barabikora? Swali, je, Wakristo wanavifanya? Haleluya. Igihe tuje gusenga turaza ngo hari umuntu yaraye ubusa muri twebwe, wakati tunakuja kuabudu au kuomba, je, tunauliza kuna mtu amelala njaa? Birabaho. None byo wabiterwa niki? Kwa nini? Muribaza ico bakibitera? Mnajua kwa vitu ambavyo vinavifanya atuli. Haleluya. Ikibitera no mugwandizi. Anayosababisha ni shetani. Abaririmbyi baririmbye mu gihe Satani yakoroga mu isi, waimbaji wakati shetani alitupwa chini duniani, aramanuka, akashuka chini, hanyuma amanuka afite isi ishavu, akashuka chini ana hasira kubwa juu ya dunia, azana ingorane, intambara, shida, magonjwa, vita. Umuntu kwikunda mu mutima wiwe, mtu akawa na kujipenda ndani ya moyo wake, ashobora gukunda abandi na pendi wengine. Hanyuma kuvyo, kwa hivyo kari ibintu byinshi, kukawa shida ya vitu vingi sana. Gukunda isi nibirimo, kupenda vitu vya dunia kimo ndani, akabiva mu bantu, akapanda ndani ya mioyo ya watu. Haleluya. Amaze kubibiba, akisha kupanda, hanyuma mu mitima y'abantu bibamo umuntu nakunda kwizera, kubohora abandi no gukunda abandi. Mtu akawa mtu wa kutopenda, umuntu agakunda kwizera, kumwe ukunda abandi. Mtu anapenda imani ya kupenda wengine. Ariko Satani, lakini shetani akamubwira yuko bityo ufise ntiwoshobora kubihako abandi kubera wo haruza gukena. Shetani anakuambia vitu navyo usipatie watu wengine. Hanyuma akabaho mukunda tukakundana kubera akawa anaonyesha kwamba nakupenda lakini ni unafiki. Haleluya. Aravuga rero Yakobo anatuambia wakati wa kupendana, igihe cyo kwizera kwacu, wakati wa imani, tufanye haya ili tuwe na imani ya kamili. Maana yashishie Manuka 20. Wende kumstari wa 20. Inasema, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Amen. Aravuga rero kwizera hatabikorwa. Akasema imani bila matendo, umenye ko idakwiriye, haifai au haienei. Hanyuma ivyo bikorwa navyo nibi, na hizo kazi ni vya bindi duhejeje kuvuga, njoo yale ambayo tumeshaongea. Haleluya. Ibikorwa by'urukundo, kazi za upendo, ukapenda watu wengine. Hanyuma hata hepo tutakuona kandi inzira yo na tena akatuonyesha njia ya kupanda. Kubiba kuvuga ngo nukubiba bikorwa yo kuri bikorwa vyiza bisigura wakati unafanya kazi nzuri inaisha kupanda. Kubiba nziza, kupanda mbegu nzuri mu bandi bantu, ndani ya watu wengine. Haleluya. Abakristo nabo turabiba, na sisi Wakristo tunapanda. Abakozi turabiba, wafanyakazi tunapanda, waibaji tunapanda. Mto tubiba, mbegu tunapanda ni neno ya ukombozi.
kiza na hiyo ukombozi muri ba bantu ikifika kwa wale watu inawasimamisha ndani ya imani ili kuwa na imani ya vitu walioambiwa, kwizera amasezerano, kuwa na imani ya matumaini. Amen. Amina. Haleluya. Kwizera ha amasezerano, kuwa na imani ya kuwa na zile agano. Hanyuma amasezerano, hizo agano Yesu avuga yuko ari kumwe natwe. Yesu alituambia kwamba yupo pamoja nasi, wana natwe, ataishi nasi. Hanyuma abana mu buryo bwa mpemu ataishi nasi kwa njia ya Roho. Hanyuma igihe gikwiriye, wakati ukifika, azoza gutwara, atakuja kuchukua abize waliokuwa na imani kwa agano. Hanyuma bize ya masezerano, wale ambao walikuwa na matumaini kwa zile agano, bahagaze mwaruja ruhande kwa gukundana no kujya, wanasimama kwenye upande wa upendo. Amen. Umuntu adafise urukundo, mtu ambaye hana upendo, adafasha abandi bantu, mtu asaidie wengine, Yesu umurimyi, huyo sio mpandaji. Hanyuma murazi ko umuntu abiba, mnajua mtu ambaye anapanda mbegu ambere abanza kulima, kwanza analima, hanyuma agachukua imbuto, kisha analeta mbegu zake, agashira mu murima, kisha katia ndani ya shamba. Uko niko kulima, hapo ndio kulima. Uko niko kubiba, hapo ndio kupanda mbegu. Haleluya. Rero abaririmbyi n'abarimyi, waimbaji ni wapandaji, wenye maombi ni wapandaji, bose n'abarimyi, Wakristo wote ni wapandaji. Umuntu wese yakiriye agakiza, mtu yote ambaye alipokea wokovu, hanyuma na akapokea aliyopokea maagano, nubako uyo ahagaze mu ruhande huko, huyo anasimama kwenye upande huu. Haleluya. Kenda 21. 21. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Haleluya. Ukizera mtego twizera, imani ambayo tunayo no kuri bandi bene wacu, inaangalia kwa watu wengine badutanguliye, waliotuanzia. aravuga tuko kwizera kwa, inasema imani yenu ntabwo kushobora kubaho konyene, hakuwezi kuishi peke yake, mpaka n'ibikorwa bibe, mpaka iwe na kazi. Ndio bikorwa ni, na kazi hizo ni kazi gani? Ni bikorwa by'urukundo, ni kazi za upendo. Haleluya. Haleluya. Muri Yesaya mirongo, vinanikumbusha kwenye kitabu cha Yesaya 58, abantu bagiye gusenga, watu walienda kuabudu. Igihe bagenda gusenga, wakati walienda kuabudu, hanyuma ntibagira ijwi na ritoya bashobora kumva, kuweza kusikia sauti yoyote. Hanyuma mu mutima barabaza bati, wakaulizana, ni kubera iki kwa nini tunaabudu na hatusikie? Ngo ukwizera kwanyu, imani yenu siko haiko usawa. Iyo muje gusenga, iyo wakati mnaenda kuabudu, muje nk'abandondera, mnakuja kutafuta, ariko si jewe mwamurondera, lakini sio mimi mnayotafuta. Tuma mundondera, kwa sababu inasababisha mnanitafuta, yo mushimbe, njoo mnatia mbele, wanyuko mugirira nabi imfuvyi, munaona njia ya kufanya vibaya juu ya watoto yatima. Mwamubonye ko mugirira nabi abapfakazi, munaona njia ya kufanyia ubaya wajane. Mwamubonye ko mugirira nabi abanyamahanga, munaona njia ya kufanyia ubaya watu wa nje, mataifa. Imana yacu itubabara. Mungu apewe sifa. None iyo udakora ivyo bintu nk'ivyo byo kwiyumvira ku munyamahanga, kuyiyumvira ku mupfakazi, kwiyumvira ku mworo,
Kusenga kwawe ni bure. Kama hauwezi kufikiria juu ya wayatima, wajane, watu wa mataifa, maskini, kuabudu kwako wala imani yako ni bure. Kwizera kwawe ni gushobora gushika. Imani yako tu haiwezi kukufikisha. Ukwizera kwawe ni kuzura. Imani yako haijai. Haleluya. Yesu ndawe aravuga ati ukwizera. Yesu alikuwa anasema imani, ufise ukwizera kungana na kabuto ka sinapi. Ukiwa na imani kama mbegu ya sinapi, mwashobora kubarira umusozi tipahoge. Unaweza kuambia mlima toka. Uyo musozi avuga yavuga noyowe. Na mlima na kuna sehemu umeongea kidogo. Ni bibazo. Ni matatizo. Biri imbere yawe. Udashobora kurengana, udashobora kwitura. Au uweze kujitoa. Hanyuma iyo sinapi iyo ako kabuto kaza na kabuto kumukaratusi inatiti kumukaratusi mu Kirundi. Hiyo mbegu ya sinapi ni mbegu kadogo sana. Inayofananishwa kwenye mfano. Ugashira ku karatasi kugira ngo ukabone kibikibazo. Hata ukitia kwenye karatasi ni vigumu sana Imana yashimwe. Mungu apewe sifa. Abagomba gukora pipinyeri yizo mbuto mpaka ushira mu gashashi kugira ngo uzozironke izo mbuto zijya mbuto zazo zikiri nto zitarahunguruka. Watu wanataka kupata hizo mbegu igihe zitarahunguruka urazishira mu gashashi. Wakati hazijaanza kuanguka unazitia kwenye shashe kugira ngo ntizishobora kuko ntushobora kurutora ngo rutoto koko. Hawezi kuitokota na vidole. Hangana nguko ako gatoya ko kwizera. Ndio maana akasema kama imani yako unapoambia mlima utoke. Atigenda uveho. Mtoka kwende. Haleluya. Tugende 22. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Amen. Amen. Haleluya. Imani ukwizera kuzurizwa na bita bikorwa uri kurakora. Imani inajazwa na ile kazi ambayo unatenda. Haleluya. Mwishengero dutegerezwa gukora ibikorwa. Ndani ya kanisa tunahitaji tufanye kazi. Abaririmbyi dutegerezwa gukora ibikorwa. Waimbaji nahitaji tufanye kazi. Twebwe hari ibikorwa dukora by'uburyo bubiri. Sisi kuna kazi tunafanya za mwili. Turakora ibikorwa bijanye n'urukundo, gukunda abantu. Tunafanya kazi ya upendo, kupenda wengine. Turakora ibikorwa byo jana ijambo ry'Imana muri bene wacu. Tunafanya kazi ya kupeleka neno kwa ndugu zetu. Hanyuma kandi aho nyene turiko turabima. Na tena hapo tuko tunapanda mbegu. Hanyuma nukubango nuko kubiba nuko kujana ijambo ry'Imana. Kwa hiyo njia ya kupeleka neno la Mungu hari ibikorwa dukeneye gukora. Kuna kazi zinahitajika kufanya. Dukenera kuronka amahera. Tunahitaji kupata pesa. Dukenera kuronka abantu bagenda kuvuga ubutumwa. Tunahitaji watu wa kutumwa waende kuhubiri. Haleluya. Dukenera gusura abandi zamfubyi n'abapfaka. Tunahitaji kutembelea yatima, wajane. Hanyuma ivyo byose tubiterwa na vya bikorwa dukoresha amaboko kandi biva mu Mungu. Na hizo vyote tunavijengwa au tunafanya kwa sababu ya kazi. Biva mu bikorwa byacu by'isi yose dukora hari mu makamba ahandi hari hose. Tunafanya hayo yote kwa sababu ya kazi ambazo tunafanya kama kampuni. Kuko intumbero yacu nukubiba. Kwa sababu tunahitaji kupanda mbegu. Uko kubiba nako kukashigikira ukwizera. Na kupanda hizo mbegu zinatia imani mbele. Haleluya. Mambo na 23. 25 inasema vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine?
Amen. Haleluya. Haleluya. Natubwo tudusigura ibikorwa bivugwa cyane cyane nibihe cyane cyane ngo ibikorwa bivugwa umwizera ategerezwa gukora. Kazi ambazo zinaongelewa mtu mwenye imani anahitaji kufanya ni gikorwa cyo kwizera, ni kazi ya imani, ni gikorwa cy'urukundo, kazi ya ukweli. Haleluya. Ya upendo. Haleluya. Ibikorwa by'urukundo, kazi za upendo. Gatanu hanyuma gatatu. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 3 inasema lakini mwajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, wala ndani yake hamna dhambi. Kila mtu akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila mtu atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Watoto wapendwa, mtu yeyote asiwadanganye. Kila mtu atendaye haki ana haki, kama yeye alivyo na haki. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziangamize kazi za Ibilisi. Yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Kwa jinsi hii tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na pia watoto wa Ibilisi. Yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Amen. Amen. Haleluya. Murumva ko ukwizera guhagaze ku rukundo. Mnasikia kwamba imani inasimama kwa upendo, kandi urwo rukundo rujanye n'ibikorwa byo gufashanya, na hiyo upendo inaendana na kazi za kusaidiana. Murazi Yesu amaze kuza mu isi, unajua Yesu alipokuja duniani yafashe amategeko abiri, alichukua amri 2, amategeko 4 ayegamira ku ruhande rw'Imana, akazitia kwa upande wa Mungu. Amategeko 6, zingine amri 6 yegamira ku ruhande rw'abantu, ikasimamia kwa upande wa wanadamu. Nuko gukunda Imana, sasa kupenda Mungu umutima wawe wose na moyo wako wote, n'ubwenge bwawe bwose na akili zako zote. Ukunda Imana n'umutima wawe. Anayependa Mungu na moyo wake akora ibikorwa by'Imana, anafanya kazi za Mungu. Akunda ibikorwa by'Imana, anapenda kazi za Mungu, akorera akazi anamtumikia Mungu, aratanga, anatoa mfuko, anatoa yale ndani ya mfuko wake, abandi bantu barokoke, ili wengine waokolewe, ili wengine waokolewe kutoka ndani ya dhambi. Haleluya. Ukuboko kwawe kugatanga, mkono wako unatoa kugira abantu barokoke, ili watu waokolewe. Haleluya. Hanyuma uruhande rw'Imana, urakunda Imana, ugomba gukoresha ibikorwa byawe byo gukunda bajya abantu. Kisha upande wa Mungu zile kazi ambazo unafanya unazitumikisha kwa kusaidia wengine, gufasha abandi bantu, kusaidia watu wengine. Bisigura gushigikira cya gikorwa cyo gukunda Imana. Binamaanisha unapatana au kufanya ile kazi ya Mungu. Haleluya. Ukwizera kwawe kukacha kuhagarara neza, kisha imani yako inasimama vizuri. Twatekerezwa gusoma byinshi mugabo amajambo menshi, lakini reka tugeze ngaha. Tungesoma vitu vingi lakini tumeshasikia mengi. Nabaha ingero nyinshi cyane ariko nta mwanya dufise. Naona hatuna muda, nkuko bavuze ati umwanya dusigaranye ni mutoya, kama walivyotuambia muda wetu ni mchache. Haleluya. Ariko ndio uraraba Abagalatia 6:8-13. Angalia kitabu cha Wagalatia 6 mstari 16. Abakorinto wa kabiri, Wakorinto wa pili 9:6 mstari wa 6 na 9 hadi 9. Haleluya.
hanyuma ucuraba Yohana, kisha tangulia kitabu cha Yohana wa mbere 3:17. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 17. Ucuraba Matayo, utaangalia kitabu cha Mathayo 7:21. 7 mstari wa 21. Haleluya. Ucuraba Malaki, utaangalia kitabu cha Malaki 4 mstari wa 5. Matayo, kitabu cha Mathayo 17:20. 17 mstari wa 20. Haleluya. Gutegeka kwa kabiri, Waamuzi 4 mstari wa 15. hanyuma kubandanye na nindwi. Uendelee Sura 5 nindwi. 15 pamoja na 7. Sawa. Haleluya. Ngaya majambo y'Imana. Hayo ndio neno la Mungu. Abantu b'Imana dukundane. Watu wa Mungu tupendane. Dukundane ku minwa gusa. Tusipendane kwa maneno cyangwa uruheyeyi au vitu vya juju. Dukunda abandi nko gukunda Imana. Tupende wengine ndio kumpenda Mungu. Abarongozi dukunda abandi watumishi tupende watu wengine. Kuza nk'abarongozi tubasabye kugira ngo naze kuzuza igikorwa. Nilikuwa naona kama waongozi tufikishe kazi. Ili jambo rona ryagomba kudutsinda. Ili neno ni kama linatushinda. Nuko hano muntu utadutegerezwa Imana yari yashizeho abantu kugira ngo imfubyi zifashwe. Mungu alikuwa anatia ili mayatima wasaidiwe. Hano mu ishengero turafite programu yo gufasha izo mfubyi. Je, hapa mkanisa tuna programu ya kusaidia mayatima? Ariko kandi atazija tumenya. Hata wenyewe hatuwezi kujua. Maana yake ataraba biwacu. Wayatima wa nje sio wa kwetu. Haleluya. Hiyo programu iliho. Je, tunaye programu kama hiyo? Mikaeli yawe balimu. Mana yari tubabarire cyane. Mungu atusamee sana. Uko igituma tubwira ngo tuzane ibikorwa ili tuweze kufanya Wakristo wafanye kazi, ni kugira ngo bajya mfubyi nazo ziyumvigwe. Ni sababu wale yatima ili wafikiriwe. Nabyo bizoterwa na mwebwe Bakristo kubera muri kumurabiba. Na vitasababishwa na nyie Wakristo kwa sababu mko mnapanda mbegu. Uko nabwiye gukora igikorwa cy'Imana n'urugendo kwa sababu kufanya kazi ya Mungu ni safari. Mana yashishimwe. Mungu apewe sifa. Ngiri jambo ry'Imana. Ni hilo neno la Mungu. Tugomeze kwiga ijambo ry'Imana. Tuendelee kujifunza neno la Mungu. Kamwe na kandi. Kamwe na hamwe na kandi. Pamoja na kengine na kengine. Ugenda uri urushaho gusigukirwa icy'Imana kugomba ku bantu no kwizera gukwiriye icyayicu. Utaendelea kuelewa vile Mungu anataka kwa wanadamu, kwa watu. Na imani inamaanisha nini? Mana nziza y'icubahiro se umwana wacu Yesu Kristo, turakwinginze kuko wongeye kutwibutsa ucishije ku mukozi wawe ukwizera gukwiriye n'ibikorwa byawe. Twigishe kumenya ibikorwa dukwiye gukora, utwigishe kubikora kugira ngo biduheshe kwizera gukwiriye kutari umugayo, biduheshe gutunga idini rishimwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.